हेलो गाइस नमस्कार आपण मैंने सब केमती अच्छा आम आम सब बड़ बो ये आम झुमुरी किना किणी कर आज पूरा बहुत खुशी तो आम सब जाई किणापी कौन सब बुले आनी कौन सब आन कोणा को जाई कौन आन सब किसी आन और चलो गाड़ी बस गाड़ी हो गला चलो गाड़ी आसीगला जीवा गाड़ी रे बसीगला चलो चलो बस जीवा ये राम कृष्ण हमको आमर कृष्णा देखा से राधा ये कृष्ण ये राधा ये कृष्णा राधा भी कर्णफुल नहीं कृष्ण भी कर्णफुल राधा तू धरिछु ना मुझे राधा धरछ सब राधा कृष्णा समुद्र रे गाधेबे ए आस लेट कर ना आस ओ देखो हजी जो तो गोड़ पट्टी तो लिंगराज मंदिर दर्शन सरीगला आमर तापरे आगु को अच्छी आमर साक्षी गोपाल दर्शन करवा सेठी राधाकृष्ण मंदिर एठी बड़ बो आम झुमुरी पौड़ पीले मंदिर दर्शन करिकिनी तापरे आमर जिबा साक्षी गोपाल तो आम आसी पहुँची गलु साक्षी गोपाल राधा पादंकर दर्शन भी हो गला मु मो स्त्री आ मो पु तीन जन जाइकिनी राधा पाद को दर्शन कलु तापर लोक एत भीड़ जे चलतु देखा तो आज हूँ बड़ एकादशी आठी प्रबल लोक भिड़ चल ठाकुर दर्शन केते समय लगे आम कहबू मंदिर पर्यंत बर्तमान एवं पहुँचा हो गलु ठाकुर को दर्शन करने आए टाइम आसिक होगला 2टा पाखापाखि हो तो भितर मोबाइल एलाउ ना तो चल मोबाइल टाक बंद कर देकरी ठाकुर को दर्शन कर तो साक्षी गोपाल भी ठाकुर दर्शन सरीगला साक्षी गोपाल माने राधाकृष्ण तांकर दर्शन भी सरीगला एटी आमर लोक सब थकी जाइए रेस्ट नहीं कहीं ठाकुर मंदिर बैक साइड राधाकृष्ण मंदिर ठाकुर बुझलु थकिक बसी पड़े सब थकी पड़े 10टा बेलू आम लाइन लगे आज 2टा बाजला ठाकुर दर्शन है आम राधाकृष्ण देखिक बाहर पटर ही बाहर तो हाय सांग मैंने जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ बर्तमान आसी पुरी रे पहुँची गलु आम आसला बेलू नरेंद्र पोखरी गाधे पलि आसलु आम भोर बोधे 3टा 3:30 है पुरी रे गाधेगा समुद्र गाधेगा चल
ଆସୁନୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିକି ପୁରୀ ବିଚ୍ରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ। ସମୁଦ୍ରରେ ଆଜି କ'ଣ କରିବା ଆଜି? ସମୁଦ୍ରରେ ମାଛ ଧରିବା। ଆଜି ମାଛ ଧରିବା ଚାଲ ହେଇ ସମସ୍ତେ ଆମ ଟିମ୍ ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ଗାଡ଼ି ବି ଏଠି ରହିଗଲାଣି। ଗାଡ଼ି ରହିଗଲାଣି ସବୁ। ନାକୁ ଆଜି ବୁଡେଇମି। ହଁ। ये रामकृष्ण ଆମ ପୁଅ ଆମର କୃଷ୍ଣା ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ସେ ରାଧା ଏ କୃଷ୍ଣ ଇଏ ରାଧା ଇଏ କୃଷ୍ଣା। ରାଧା ବି କାନଫୁଲ ନାଇଛନ୍ କୃଷ୍ଣ ବି କାନଫୁଲ ନାଇଛନ୍। राधा तू धरिଛୁ ନା ମୁଁ ଏଇଟା ରାଧା ଧରିଛି ସର। ରାଧା କୃଷ୍ଣା ସମୁଦ୍ରରେ ଗାଧେଇବେ। ଏ ଆସ ଲେଟ୍ କରନା ଆସ। ପୁଅ ଦେଖିବୁ ହଜିଯିବ ତା ଗୋଡ଼ ପଟେ। ଭାଇ ଏ ଦହିବରା ଷ୍ଟଲ୍ ସବୁବେଳେ ଏଇଠି ସବୁବେଳେ କାହିଁକିନା ଏଠି ଥରେ ଯିଏ ଖାଇବ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ବି ଆସିବ। ତ କାହିଁକିନା ଦହିବରା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ବାଁ ହାତରେ ବାନ୍ଧିବାକୁ କହିଲେ ତମେ ନିଜେ ନିଜେ ବାନ୍ଧ। ବାଁ ହାତରେ ବାନ୍ଧନି। କି ସୁନ୍ଦର ମଜା ଏଠି। ତ ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ବି ଭଲରେ ଭଲରେ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଆମେ ଗାଧେଇ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଲହଡ଼ି ଭାଙ୍ଗି ଆଉ ଯିବା କୋଣାର୍କ। କାହିଁକିନା ଆଖିରେ ବି ନିଦ ନାହିଁ କି ଆଉ ରାତିରେ ବି ନିଦ ନଥିଲା। ଦିନ ସାରା ଗାଡ଼ି ଚାଲିଛି, ଠାକୁରଙ୍କର ଦର୍ଶନ ହେଉଛି। ଚାଲ ତ ସମୁଦ୍ରରେ ଲହଡ଼ି ଭାଙ୍ଗି ଆମେ ବାହାରିଲୁ କୋଣାର୍କ ପାଇଁ। ଚାଲ ଯିବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଆମେ ଆସି ଫେର ପହଞ୍ଚିଲୁ କୋଣାର୍କରେ। ଦିନମାନ ଖାଲି କାଲି ରାତି ସାରା ଆଜି ଦିନମାନ ଟୋଟାଲି ବୁଲା ହେଉଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇ କୋଣାର୍କରେ ବେଶୀ ସମୟ ରହିବୁ ନା, ଖାଲି ବାସ୍ ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ବାହାରୁ ଦେଖିଦେଇକିରି ଆମେ ପଳେଇଯିବୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ। ଆଉ ସମୟ ବି ନାହିଁ, ରାତିରେ ନିଦ ବି ନାହିଁ, ଶୁଆ ବି ନାହିଁ। ରାତିରେ ବି ନିଦ ବି